अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي أمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين समस्त तारीफ गुणगान अगुणकर्तन সেই করুণাময় রব্বুল আলামিনের জন্য তারপরে পরে ধর্মের গুরু আকায় নামদার মদিনা তাজাদ আহমদি মুস্তাফা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম যিনি আসমানের নবী যিনি জমিনের নবী যিনি সারা কুল কায়নাতের নবী নবীদের নবী নবীদের প্রচার মা আমিনার লাগতে জিগার করতে আমরা শত শতবার দরুদ পড়ে মুহাম্মদ রাসূলের সুরে গিয়ে কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়ে গলা মিলিয়ে সবাই মিলে উচ্চ স্বরে নবীর প্রেমে ডুবে ভক্তি ভরে একবার জোরে সরে দরুদ পাঠ করে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা अरे मोहनो मेरी दस्तारे की घाले मोहन रबाना मोहरो मेरी दस्तारे की घाले मोहन रबाना আমি কোরআনুল কারীম থেকে আয়াত পড়েছি এই আয়াতটি আহলে বাইতের জন্য জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আজকে এই মাহফিল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করেছেন অ্যাকচুয়ালি আহলে বাইতকে স্মরণ করে, জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আমরা সবাই বাঙালি, বাংলা কথা সবাই বুঝতে পারি, কিন্তু मन का बीमारी अगर रहे
तो फिर तुम चुप होकर रहेंगे, सो जाएंगे। अगर सोएंगे तो कब्र में सारा जिंदगी सोएंगे। मगर इन महफिल सोने का महफिल नहीं है। ये शहदाने सौदा, शहदाने करबला, हजरत इमाम हसन और हुसैन का महफिल। बोलिए सुभान अल्लाह। आप तमाम हजरत को ये नाते कलाम, नाते रसूल सुनाऊंगा। अगर सुनिएगा तो सुनाऊंगा, वरना मैं खत्म कर दूंगा, बस दुआ करके निकल जाऊंगा। कौन कौन सुनना चाहते हैं हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अरे मोहब्बत हर तरीके से होता है, जान देके भी होता है, पैसा देके भी होता है। मोहब्बत অনেক রকমের আছে। মুসলমান ভাইরা, মা বোনেরা, পর্দালের মা বোনেরা, সকলকে অনুরোধ করে বলি, আজকের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করেছেন এই আমার নূরপুরের নূরপুর শব্দটা কত সুন্দর নাকি? মোহব্বতে বলেন সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ, তো মনে করবেন না এই মাহফিল ছোট মোটো মাহফিল, জালসা, ছোট জালসা শুনতে যাব না। না জানে মহান রব্বুল আলামিনের প্রাণে জালসাটাকে কবুল করে নেবেন। যত জন আল্লাহর বান্দা বান্দি এই মাহফিলে এসেছেন, আল্লাহ যত জন শরীক হয়েছে, এই জালসাটা আপনার জন্য জান্নাতের জরিয়া রাস্তা হয়ে যাবে। মোহাম্মদে বলে বলে সুবহানাল্লাহ। तो उर्दू ना सुनिएगा ना बांग्ला, बोलिए तो खोटा बांग्ला सुनेगा। हाँ, दिल को बचाया है, नजरा नजरा पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कितना आदमी है, ना पढ़ूंगा मैं। मोहब्बत अगर है इमाम हसन और हुसैन से, ना देखे बेदेखे, नबी को कोई देखा है? नबी पाक को कोई देखा अपने नजरों से? हम पूरी रात बांग्ला में तकरीर करेंगे, देखें आप लोग समझते हैं कि नहीं। तो नबी पाक को देखे, खुदा को कोई देखा है? खुदा को भी देखे। हम जानते अल्लाह है, अल्लाह सृष्टि करने वाला है, रसूलुल्लाह को अल्लाह ने मालिक बनाया है। तो बिरादर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत है तो आपके लिए जन्नत है, वरना जहन्नम का खादों में एक ऐसा खाद है जिनको आपको चलना पड़ेगा। बोलिए अस्तगफिरुल्लाह। दिल को बचाया है, इमाम हसन और हुसैन से जिससे मोहब्बत है, हाथ लहरा कर बोले या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। दिल को बचाया है फातिमा का शहजादा, दिल को बचाया है, दिल को बचाया है, दिल को बचाया फातिमा का शहजादा, जुल्मों को बिठाया है, फातिमा का शहजादा, जुल्मों को बिठाया है। हमारे मदरसा का कैसे सच कह रहा हूँ भाई, आप आज खास खास इमाम हुसैन का महफूल सर में टोपी लगा लीजिए, बोलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिससे मोहब्बत है, जिन हजरत से इमाम हुसैन से मोहब्बत है, तो आकर 10 रुपया देकर जाए, फिर नाम रसूल में आगे बढ़ाऊंगा। बोलिए मोहम्मद से सुभान अल्लाह। दिल को बचाया है फातिमा का शहजादा, दिल को बचाया है, अरे दिल को बचाया है, अरे दिल को बचाया है, फातिमा का शहजादा,
फातिमा का सहजा जुल्म को मिटाया है। दूसरा शेर देने जा रहा हूँ, जहाँ मजा आए दुआ से नवाजेगा, रुपया से नहीं, बल्कि 2-3 आदमी रुपया दिया है, ज्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, बल्कि दुआ से नवाजिए, इंशाल्लाह मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह, बोलिए या हुसैन। दीन को बचाने हैं, अरे दीन को बचाने हैं, दीन को बचाने है, अरे दीन को बचाना है, अरे दीन को बचाने है, लगता है आप लोग सो गए, मत सोइए, सोने की रात नहीं। हमारे जियाउल भाई साहब ने हमको दावत दिया, खास करके सबको तो नहीं बल्कि 10 का एक काउंटर होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे भाई के आसमानी जमीनी बला को दूर कर दे। आज साइद में 16 साइद में करने वाला हजरत इमाम हसन और हुसैन का जो महफिल सजाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आसमानी जमीनी बला को दूर कर दे। और कोई गप न करे, और भी साथों हमारे बस्ती के भाई बरादर तमाम हजरत को आइंदा साल और भी अच्छा से अच्छा बना, तो और भी अच्छा से अच्छा इन महफिलों को सजाने के लिए कोशिश करें। बोलिए अल्लाह आमीन। दीन को बचाया है, फातिमा का सहजादा, दीन को बचाया है, अरे दीन को बचाने हैं, ये अजीब सुनो दीन को बचाने हैं, अरे दीन को बचाने हैं, अरे दीन को बचाने हैं, ये चीज़ सुनो तुम, अरे करबला में करबला में करबला में आया फातिमा का शहजादा, करबला में आया है। एक इमाम हुसैन के नाम पर हमारे तरफ से नारे लगा दीजिए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दीन को बचाने में जान जाए ही जाए, मुस्तफा के आजों पर जान जाए ही जाए, अरे जान जाए नहीं जाए, अरे जान जाए नहीं जाए, मुस्तफा की आजों पर ये सबक
ये सबक सिखाया है, ये सबक सिखाया है। फातिमा का साजा ये सबक सिखाया है, ये सबक सिखाया है। अरे मिट गया है ओ जालिम, बोलिए मोहब्बत में मचल कर बोलो, शेरा का क्या जी, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अरे मिट गया है ओ जालिम, है हुसैन हर जानिब, मिट गया है ओ जालिम, मिट गया है ओ जालिम, मिट गया है ओ जालिम, है हुसैन हर जानिब। इस तारा से छाया है फातिमा का शहजादा, इस तारा से छाया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद वला आले सय्यदना वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদেরকে উর্দুতে নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনাদেরকে ভালো লাগলো? কাকে কাকে লাগলো হাত উঠিয়ে বলুন তো দেখি। আহা সবাই আমার হোসেনের দিওয়ানা। হ্যাঁ, আমরা জীবনে হোসেনের পথ ছেড়ে কোথায় যাব না, এই কাজ জীবনে করিও না। হ্যাঁ, এমন কাজ করিও না যে হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর পথ আপনার ছুটে যায়। মুসলমান করবে ভাই, আমি আয়াত তেলাওয়াত করেছিলাম, বিরাদার কোরআন পাকের মধ্যে ঘোষণা করে মহান রব্বুল আলামিন, যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যায় তাদেরকে মুর্দা বলবো না, আল্লাহ তাদেরকে মুর্দা দুমানো করিও না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে আল্লাহ কত সুন্দর জীবন দিয়েছে, দুনিয়ার মধ্যে আশরাফুল মাখলুকাতের মধ্যে সৃষ্টি করেছে। এবারে বাবা দিয়ে সুবহান তোমরা যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে তাদেরকে মুর্দা বানানোর কথা মুর্দা জীবনে বলবে না, জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে মহান রব্বুল আলামিনের কাছে আল্লাহর রাস্তায় যারা শহীদ হয়ে যায় তাদেরকে মুর্দা বলবে না, তারা জীবিত রয়েছে, জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। কত সুন্দর মাহফিল, কেউ আওয়াজ করবেন না, যে আওয়াজ করবে গুনাহ হবে। হ্যাঁ, বিনা কারণে গুনাহ নেবেন না। অ্যাকাউন্ট বিরাদরান ইসলাম, আমার মুসলমান দরদি ভাই পর্দার মা বোনেরা, আজকে আপনাদেরকে আমি আহলে বাইতের জীবনী শোনাবো। আপনারা আহলে বাইতকে কিভাবে আপনাদেরকে ভালোবাসতে হবে। তাই আমার দরদি ভাইরা কিছুক্ষণের জন্য আপনারা শান্তি বিরাজে বসে, আপনারা যেমন ব্যবহার দেখাবেন, যেমন আপনারা ফ্যাসিলিটি বাড়াবেন, তেমন আমার ফ্যাসিলিটি বাড়বে। মোহাম্মদে বলে সুবহানাল্লাহ। कोई लड़का नहीं जाएगा यहाँ से जाने से बहुत मार खाएगा, मदरसा जाकर पता चले। तो प्यारे दोस्तों, हजरत फातिमा ज़हरा जन्नत रानी रज़ियल्लाहु ताला बोले सुभान अल्लाह। अभी 10 मिनट के लिए आप लोग चैन और शुक्र हो जाए, कुछ ले लीजिए, अच्छा हमको दीजिएगा, ठीक है ना? भाग लगा कोई नहीं, जान नहीं ले लेंगे। तो हजरत फातिमा ज़हरा जन्नत रानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये कौन है, क्या छे बोलते पारबेन? আমরা ফিল্মের কথা মনে রাখতে পারবো, গায়কটা, ডাইরেক্টর, প্রোগ্রাম মেম্বার,
রাজ্য সরকার মানে আপনার ভারত সরকার এইগুলো জিনিসের নাম মনে রাখতে পারবো, কিন্তু আমরা ওইগুলো মানুষের নাম মনে রাখতে পারবো না, ওইগুলো নাম রাখতে পারবো না যাদের ওসিলাতে কিয়ামতের দিন ফুলসরাতের রাস্তা পার হয়ে যাব। বলবেন না সুবহানাল্লাহ? ব্রাদার ইসলাম, আহলে বাইতের আমি যতক্ষণ বক্তব্য দেব আহলে বাইতেরই কথা বলে যাব। আপনাকে ভালো লাগলে সুবহানাল্লাহ বলবেন, কেন না আমি আপনাদেরকে উর্দু না বাংলা না গোটা রাত শোনাবো, যেহেতু আমার মেমোরি ভুল আছে, আর আমি এমনিতেই নবীর পাগল আছি, মানে বান্দা আছি, আল্লাহর এমন একটা আসি বান্দা আছি যে আপনি আমাকে খেতে না দেন, যদি পড়তে একটা জায়গা দেন তাহলে পড়তে শুরু করে দেবো। রাত দিন কেটে যাবো আমার ইবাদত করতে করতে, কিন্তু ইবাদত করে কলিজা ঠান্ডা হবে না। বলে না, যত নবীর রোজা দেখি, যত নবীর নাম নিই, যতবার সূরা ফাতিহা দিল লেগে মন লেগে পড়ি, যতবার নবীর মুস্তাফার দুরূদ পড়ি, অত ভালো লাগে, পড়ে মন ভরে না। মানে কি কলিজা ভরে না, পেট ভরে না, তো খেতে থাকি ওই রকম দুরূদ পড়ে গেলে, নাম পড়ে গেলে এটা সাদকা জারিয়া। জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? আমি একটা আপনাদেরকে এবার বাংলা গান শোনাবো মহরমের ব্যাপারে, তারপরে নিজের বক্তব্য আগে বাড়াবো।